દ્વારકા નગરીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સત્કાર સમારોહ યોજાશે। શ્રી કૃષ્ણ રૂકમણીજીના વિવાહનો ભવ્ય સત્કાર સમારોહ યોજાશે। હર્ષદથી નીકળેલી શોભાયાત્રા રૂકમણી મંદિર સુધી પહોંચશે। દ્વારકાના હાથી ગેટ થઈ મુખ્ય મંદિર અને ત્યારબાદ રૂકમણી મંદિર જશે। હાથી ગેટ પાર્કિંગ વિસ્તારમાં મલ્ટીમીડિયા શોનું પણ આયોજન કરવામાં આવશે। આધુનિક મલ્ટીમીડિયા ટેકનોલોજી દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાશે। कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी उपस्थित रहेशे। राज्यमंत्री डॉक्टर जयरामभाई गामित पण उपस्थित रहेशे। कार्यक्रम में सांसद और धारासभ्यों पण हाजरी आपशे। उत्सव भगवानना लग्न बादना भव्य स्वागतनो साक्षी बनशे। रुक्ष्मणी विवाह माधवपुर खाते घेड़ पोरबंदर जिल्ला में संपन्न थाय छे। त्यारबाद आपणा जिल्ला में भगवान द्वारकाधीशनी जान पधारे छे। आ वखते 31 मार्चना रोज भगवान द्वारकाधीशनी लग्न पछी जान रुक्मणी देवी साथे माताजी साथे अहींया पधारशे। सांजे 5 वागे आपणा रथनुं अहींया आगमन थशे अने ए पहेला द्वारका जिल्लामां हर्षद खाते 2 वाग्यानी आसपास प्रवेशशे। त्यां हर्षद खातेनुं सामयूं करवामां आवशे। त्यारबाद लांबा अने भोगात खाते भगवाननुं स्वागत थशे। कुरंगा खाते स्वागत थशे अने त्यारबाद द्वारकामां हाथी गेट पासे प्रवेश है त्यारे नगरजनों द्वारा तेनुं भव्य स्वागत करवामां आवशे।